Wah tokol solah bab baru ketelek le jolong keniki dengan nina tokol nyengking. Milu bertukar dengan nina. Kadu jilbab, kadu kelambi kaos. Nggih? Mu kadu selana lempis. Tokol nyengking ngentan. Mu to lain taek. Kelambi kaos. Mu to lain bakso entun selana. Mu pas le jolong ketahuan Bapak. Berembia kentanan. Ya kengatan. Bih, pahala ngaji sak 2 jam baru. Ya kende engatan, ketunah le jolong ketahuan. Subhanallah. Akhir betombo jarang-jarang Bapak. Maka kengatan subhanallah hebo. Ruan pengurung lawang tai. Anu letakmu bulan. Biar amun banggang si dengan ini sak demen lalu penggitan pengurung lawang tai. Illa. Nggih. Sere jauh pelumbaran Rasulullah Bapak Ibu datang malik lengan kiri baru lengan kanan mangkir lengan kiri solahan malik sere enges ya Muhammad intazirni ya Muhammad antik Muhammad yakmilu Muhammad Jibril apa kena nanti malik ampunan mak ingatan ya Rasul din bani ingatan si Rasulullah. Demen wajau datang telang suara niki Bapak. Illa. Demen telang apa kena pengempus lengan kiri baru? Jibril. Untung mende ingat ya Rasulullah. Pengempus lengan kiri niki provokator. Ia entah nak tebeke umat, ia entah nak terdedik umat si dengan Nasrani. Illa. Nggih ndek ngatan doang si Rasulullah mangken Bapak Ibu dak menoloe umat demen turut uni dengan Nasrani temani kangat mangken Bapak Ibu baca sarana Al-Qur'an baca selawat lagu din kenjak tilak bi mangken Ibu lamu masa telang kesidah ile balik kesidah Jilbab putih lambang kesucian kesidah din gemas dah kesidah lagu-lagu masa telang lagu-lagu India tujhe dekha to ye jana sanam pyar hota hai diwana sanam प्यार हाकाए हाजाए हम तेरे बाहों में मर जाने हम India apa arti tujhe dekha to ye jana sanam 7 kata cinta yang kau ucap kini selalu masih ku teringat setia kasih sayang rindu percaya jujur dan sehati ini ocek orang tak terpedengah kata-kata cinta Cila sangka mungkin kanak-kanak kelas 6 SD orang tak tahu naran cinta kelas ke SMP orang tak tahu naran beraya kelas 2 SMA orang tak merari Cila terperingat si dengan tawak laik batur bajang nggih talat kembang le tengah kalangan piak batelekan tanah sasolah dendek tegirang beberayaan lamun tepada masih sekolah iya ini terperingat lagu kanak mungkin siapa endang muni kocet lah tonaran berayan kanak mungkin
Ia tak tersedak masih dengan Nasrani. Datang Masjidil Aqsa, muka cerita yang tiang mulia kalian yang tiang hormat, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami manik Allah. Ya ampun Nabi Muhammad Bapak ni min mantuk Isra Mi'raj lain din Bani Sogul. Saran Sayyidina Ali mbin bersahabat, mbin bermentawak kaci Rasulullah. Nggih, bijen Rasulullah mun gading, mun gamal Siti Fatimah. Fatimah hari bahasa Sayyidina Ali. Pira jelo aran dekah badai kaci Rasulullah. Mun nak karing sajelo kan dik badai jak marida pekuah 10 tahun. Dia tahu belas Sayyidina Ali kaci Rasulullah. Enteh lalu boyak Rasulullah. Dahaltu ala nabi ana wa ma'al Fatimah pawajadnahu yabki bukaan syadidan. Demit buka lawang Rasulullah, mugdait Nabi Muhammad nya ke lalun bengku angkat nangis tu dalam gedeng ni bu. Sampai angkat sumpah Sayyidina Ali. Pidaka abi wa ummi ya Rasul, malladhi abqaka. Penebusnya ibu ke ayahku ya Rasulullah. Nunasang Nabi mom tangis, Nabi mom sedihang ya Rasul. Apakah harap dengan ganggu sebut takaran beta balik yak lalu matiin. Apakah harap utang mempikiran ya Rasul pira ratus juta yak saurang. Ndek sukerede yak telek menikirun kesedih ya Rasulullah. Apa mom sedihang? Ya Ali, Lailata usriya bi ila sama. Ali nyekek selalu Isra Mi'raj perintah si nenek yak lalu terima naran perintah sembahyang mula asal sekat waktu jadi 5 waktu demin kentun ele aras ndek keman datang langit kepitu tabeke kalau mengkendek kojok taman surga. Saran surga niki pauqas samawati sab'i tahtal aras. Ia tonton pihak si nenek surga atas langit kepitu bawah aras. Lalu kata bekek makade kojok taman surga si malaikat Jibril. Saran taman surga seno Ali ndek tahu ceritaan si uni. Ndek tahu gambar ni si buku, ndek tahu tulis si atom, ndek tahu pikiran si akal, si aran kesolahan aran taman surga, ndek tahu ndek ceritaan. Lagu demek tama jog dalam neraka Ali anu kenjal umat ka. Enggak ansin padat umat. Tolik neraka jahanam loean dengan nina umat tamu neraka. Subhanallah. Ibu? Ibu? Dengan nina loean tamu neraka. Anjak manik Rasul Bapak Ibu dengan nina niki ya kedian waktu tebing ibadah isi nenek ketimbang pelinggim tang sama mu bapak salaki nggih dengan nina ya kedian waktu tebing gawe ibadah lagu luwe langanan mau pahala no dengan nina alhamdulillah. Ya kedi waktu tebem gawe ibadah lagu ya loyan langan mau pahala. Ma min imra'atin manik Rasul. Saya dengan nina. Nggih. Lalu yak terdengang semama naik. Isi nak ngupi. Makin kan wah molah mi bong nggih. Laik sendi mana rages dah. Jangkih mutiup mancir nak bangkai mancir cetek dinjak ke 5 menit kelepek saya dengan nina terdengang semama naik isi nak pinan kupi demen bangka lai kupi air saya menterdengkan baru ni ke ibu ya tan bisogul dosa banda dengan ini alhamdulillah. Ma min imra'atin saya dengan nina lalu popuang semama na londong. Saya dengan nina lalu pupang semaman kelambin
Dia minat pejat londong semamen. Maranta sa begretik ai pemejat londong. Ien tan bih begretik lu sebanding dengan ini. Alhamdulillah. Mamin imro'atin saya dengan ini bau temot air susu nar setetik isi anu semangun. Subhanallah. Girang bin bapak nonyo. Lama saya dengan ini. Okay. Bau temot air susun arak setetik isi anak semua menoni isi anak kenapa marah entah sa begretik air susu ni kia tapi begretik sogol dosa banding niki baru anak kan deman semua